वो लड़का जिसको फियर ऑफ द अननोन भी था, उसको नहीं पता था आगे लाइफ क्या होगी, शादी के बाद मसाइल क्या होंगे, ससुराल क्या होता है, बीवी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, आगे मेरी प्रोफेशनल ड्राइव क्या होगी, मेरा अपना पर्सनल दिल कैसा हो जाए, ही डिडंट नो नथिंग। एक बहुत बड़े इल्म के बड़े चौधरी जिन्हें हम कहते हैं, हमारे जाइंट्स हैं, वो ये जानते हैं कि एक बच्चा प्रोसेस से गुजरा, जो कहते हैं वो हो जाता है, वो किया जाएगा, वो करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने सुबह के फरिश्तों को शाम में वापस बुला लिया रिपोर्टिंग के लिए। जबरदस्त। अल्लाह रिपोर्टिंग लेता है, अल्लाह भूलता कुछ नहीं है, अल्लाह को सब पता है। हाँ। लेकिन अल्लाह कहता है रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग होगी, किरामन कातिबीन रखे, लिखोगे तुम। हाँ। अल्लाह अलीम है, सबसे ज्यादा इल्म वाला है। लेकिन अल्लाह ताला भी जो कुछ होगा ना क़यामत तक, अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दी पहले से। वो लड़का, वो बच्चा और वो इंसान जो सारी जिंदगी सिर्फ धरनों का हिस्सा है, जलसों का हिस्सा है, एक्टिविज्म की स्ट्रगल के अंदर है, नेक नियति से कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कभी भी इतना एम्पावर्ड नहीं हो सकता कि वो इन हलकों के अंदर वो बात करे कि क्राउड साइलेंट कर दे। कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी तो एक इस्लामिक स्कॉलर को बुलाएगी ना जी, क्योंकि कैरेक्टर तो इस्लाम का 1/3 पोर्शन है, एथिक्स और अखलाकियात। तो वो जहां पर एक दुनिया के एथिकल वैल्यूज वाले ट्रेनर को बुलाएंगे, वो तो एक मौलवी को भी बुला लेंगे। आपने बहुत बात की थी कि जो उम्मत के हालात थे, जो एक जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था जिंदगी का, कि उम्मत के हालात हैं और उसका हल जो है वो इल्म के साथ है। इसका हल जो बहुत, क्योंकि उस वक्त उस जमाने के अंदर भी देखें, आपके पास एक इजी टारगेट है दिल भाई, मैं आपको सिंपल कहता हूँ, बात कर लें थोड़ा सा, आप बुरा तो नहीं माने? नहीं, आप तबलीगी जमात में चले गए, लोग चले जाते हैं, गए थे उसमें, लोग जाते हैं। कोई उस टाइम पर ये गए थे, आपके कुरान एकेडमी हाँ, बनी है डॉक्टर सार साहब की, वहां पर लोग जाके कोर्सेज करते थे, 1.5 महीने 1 साल के, वो अरबिक उसमें चलता था। यू हैड ऑप्शंस ऑफ इवन जो आप जमात इस्लामी ज्वाइन कर लें, आपको एक्टिविज्म भी मिल जाएगा और उनका एक एजुकेशनल विंग भी है। यू हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन द ग्राउंड। तो हमारे जैसा रूखा सूखा सिलेबस क्यों फॉलो करने की जरूरत? देखें, अगर आपने इतनी खुल के बात करी दी है, देखिए जमात इस्लामी से तो मेरा एक्सपोजर था उस वक्त, आपकी फैमिली का बड़ा अच्छा एक्सपोजर था, मुझे पता था कि मुझे रैलीज भी पता थी जो उस जमाने में प्रोटेस्ट वगैरह। अच्छा, ये आप क्लियर कर दें कि हम किसी नहीं कोई, मैं तो अब हम पर्सनल उस पे बात हम बिलिटल नहीं कर रहे किसी को, नहीं, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं हम। लेकिन मैंने उस वक्त ये देखा कि भाई बहुत सारी चीजों के अंदर इमोशनैलिटी बहुत ज्यादा है, प्रिंसिपल अप्रोच नहीं लगी मुझे, टेक्निकलिटी फील होती, टेक्निकलिटी। देखें अपर लेवल पे हो, देखें एक्टिविज्म और तहरीक और सियासत, सियासी जमातों में, इस्लामी सियासी जमातों में तो टेक्निकलिटी बहुत दिखाई जाती है। देखिए आई हैड अ लॉट ऑफ एवेन्यूज जहां पर मेरे इमोशंस को इस्तेमाल किया जा सकता था, और किया भी जाता है। देखें मैंने भी किया होगा। इमोशंस जो हैं वो तो जवान के इस्तेमाल हुए जाते हैं ना, जो आपका 15 से लेके 25 तक का बच्चा होता है, इसके तो उमड़ रहे होते हैं जज्बात। 35 से 50 वाले बुड्ढे जो हमें हैं, उनको तो नहीं आप कर दूंगे, वो तो मैच्योर हो रहे होते हैं ना, तो वो तो अब उनको तो फियर ऑफ अननोन बहुत ज्यादा होता है ना। 15 से 25 वालों को तो पता ही नहीं होता कि क्या होगा। दिस वाज वन ऑफ द एलिमेंट, हम इसको कह सकते हैं लीप ऑफ फेथ था। लीप ऑफ फेथ है, रिस्क टेकिंग भी होती है, और रिस्क टेकिंग थोड़ी आसान, करेज इसलिए भी होती है, इट्स नॉट लाइक उसने जिंदगी के सारी चीजों को डिस्कवर किया हुआ होता है, वो बेचारा अनजाना होता है। तो आई थिंक इग्नोरेंस इज अ ब्लिस कह सकते हैं आप। यस, इग्नोरेंस वाज अ ब्लिस, यू डिडंट नो। लेकिन ये पता था कि मैं अगर रिस्क लूंगा, चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि जज्बात से, किसी के जज्बात का इस्तेमाल ना हो, यानी फजूल में इस्तेमाल ना हो जो कहीं चले आए। आप देखें, मुझे जो ऐसा लग रहा है ना दिल भाई, आप अभी भी सोच के बात कर रहे हैं, संभल के बात कर रहे हैं और बात करते हैं। देखें, यू ऑल्सो प्लेड सेफ देयर एज वेल। आपने अपना बैचलर्स भी किया, वो बाद में किया, शायद वो बाद में किया। शुरू में जब पहले मदरसा किया? जी, पहले उस ओ लेवल्स में था मैं। हाँ। उस वक्त चल क्या रहा था कि एक तरफ जो है वो चल रहा था जिहाद, ठीक है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अगर कोई मसला हो नहीं प्लीज। एक तरफ ये चल रहा था कि वहां पर रिक्रूटमेंट चल रही थी, अगर आपने उम्मत को बचाना है तो आप अपनी जान दे दें। कहीं पे चल रहा था कि अगर आपने उम्मत को बचाना है तो आप जो है वो लोगों को जो है वो जाके तबलीग करें, खिलाफत मूवमेंट डाले हैं। खिलाफत कहीं पे चल रहा था कि भाई इस उम्मत का एक ही हल है, अगर आप जो है हुकूमत चेंज कर देंगे, अगर आप उसमें कुछ करामत हो सकते हैं तो हालात बदल जाएंगे। सही। तो लेकिन इन तीनों के अंदर ये चीजें 50, 70 साल से चल रही थी, और लोग इसके अंदर अपनी अपनी जानें दे रहे थे। अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है, लेकिन ग्राउंड पे
کیا بنا, کس نے ان کی فیملیز کو پوچھا, کیا ہوا آگے, قصہ وہیں ختم. چلے ہم اس کو اور خوبصورت بناتے ہیں. لیٹس میک اٹ مور بیوٹیفل. وہ لڑکا جس کو فیئر آف دا انون بھی تھا, اس کو نہیں پتا تھا آگے لائف کیا ہوگی, شادی کے بعد مسائل کیا ہوں گے, سسرال کیا ہوتا ہے, بیوی کیا ہوتی ہے, بچے کیا ہوتے ہیں, آگے میری پروفیشنل ڈرائیو کیا ہوگی, میرا اپنا پرسنل دل کیسا ہو جائے. ہی ڈidn't know nothing. I think it was a پیور کچھ تو تھا نا آگے بڑھنے کے اندر. ہر میں آگ ہوتی ہے, آپ میں بھی ہوگی, اور لوگوں میں بھی ہوگی. یو جسٹ سیڈ کہ ایک تو اچھا دل تھا, اس نے اللہ کو قبول کیا, سرو وہ کرنا چاہتا تھا, اور سب سرو کر رہے ہیں. ہم کسی کو بلٹل نہیں کرتے, چاہے وہ جہاد میں ہو, تبلیغ میں ہو, دعوت میں ہو, کسی طریقے سے بھی خدمت کر رہا ہے, وہ irrespective وہ اللہ کے حوالے ہے, اس کی اللہ قبول فرمائے. بٹ یو گیو ان ٹو سم تھنگ کہ بھائی دس از دا روٹ, اور مجھے نہیں پتا. اب ہم اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے آگے لے کے آئے تو فائدہ دیکھیں کیا ہوا. میں فائدہ سنا دیتا ہوں پبلک کو, میری تو آج بات ہی نہیں کرتے. ساتھ میں تم نے ماشاءاللہ بیچلرز بھی کیا, جی, لیکن پہلے درس نظامی کیا نہیں. آئی واز ان او لیولس, تو آپ نے کہا کہ بھائی مدرسے سے جنا پڑھنا چاہیے, تو میں نے او لیولس پھر کرنے کے بعد اے لیولس پورا پرائیویٹ کیا, پرائیوٹ صبح مدرسے جا, اور صبح مدرسے. یہ اسٹرگل رہی 2 سال, یہ ہاں 3 سال اسٹرگل کی. 3 سال اسٹرگل میں اے لیولس کیا, میں نے 1 سال ایکسٹرا لیا, ہاں. اور کیونکہ سبجیکٹس وہی بڑے لیے تھے. اس دور میں جو ہمارا نبراس کا جو انسٹیٹیوٹ تھا اس میں 2 سال پڑھ لیا تھا. اس میں وہ آپ سے پرائیویٹلی الگ پڑھ رہا تھا, دوپہر میں, صبح مدرسے ہوتا تھا اور شام میں اے لیولز ہوتا تھا. اچھا, یہ 2 سال 2.5 سال ایسے یہ 3 سال گزر گیا. اچھا, اس کے بعد بیچلرز بھی ساتھ میں کیا. اس کے بعد 2014 میں, یس, آفٹر 4 years پھر میں نے بیچلرز مدرسے میں 4 سال پڑھ لیا. ہاں, مدرسے کے 4 سال پڑھنے کے بعد 4 سال کا بیچلرز کیا, ہاں, اور ساتھ میں جو ہے وہ بزنس. چلے ہم یہاں پہ اس کو ایک, مگر اس مطلب ٹول تھا, there was a toll of it. تو یہاں شرعی علوم کا ٹول تھا, اور یہاں پہ دنیاوی, دونوں ساتھ. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک چیز کر رہا تھا خالی. یہ ہم سنا رہے ہیں نا لوگوں کو کہ لائف کیا تھی, what did you do and how people can learn what they have to do. ساتھ میں بزنس بھی چل رہا تھا میرے خیال سے. وہ یونیورسٹی بزنس, یعنی 2 days a day you were giving to your family business. یس, ان کی جو بھی ذمہ داریاں تھیں یا مجبوریاں تھیں, بڑا چل رہا. 4 days you were giving to the madrasa in the morning, اور 4 دن آپ بیچلرز بھی کر رہے تھے اس کے اندر. یہ واز سیف, یو نو. تو یہ بھی ایک ماڈل ہے بردرز اینڈ سسٹرز کے جس میں آپ سیف پلے کر سکتے ہیں. پھر میں اپنا بھی سنا دوں گا. سیف پلے ہے لیکن بڑا مطلب رولر کوسٹر پلے ہے, بہت ٹائرنگ ہے سر. میں اس کو کہتا ہوں یہ میں نہیں کر سکتا, یہ آپ ہی کر سکتے ہیں, یہ آپ کی شان ہے, میں نہیں کر سکتا تھا. میں تو یہ بہت بڑی بات. اس کے بعد ماشاءاللہ 4 سال گزر گئے, آپ عالم بھی بن گئے ماشاءاللہ سے, سند بھی مل گئی آپ کو. لیٹس لک ایٹ یور پوزیشن ناؤ اینڈ لیٹس سی کہ کیا ملا ان سب سے. ہر مسجد کا ممبر آپ کے لیے اوپن ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ اگر کسی کو باعث ہو تو وہ نہ بلائے, تو آپ ایک مسجد کے ممبر پہ بات کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور مشکل سے مشکل سبجیکٹ کو آپ پڑھ سکتے ہیں, پریپیئر کر کے دے سکتے ہیں, اللہ کے حکم سے, کوئی مسئلہ نہیں. اور مسجد کے تو آپ یونیورسٹی میں بھی آپ کہیں پر بھی جا کے یو کین گیو اے لیکچر آن اینی تھنگ. جی, اور آپ نے دیا بھی ہوگا ماشاءاللہ. یونیورسٹیز میں لیکچرز دیے, یونیورسٹیز میں آپ نے لیکچر دیے ہیں, اسکولز میں آپ نے لیکچر دیے, اور وہاں پہ آپ کو ایک پاورفل اپرچونٹی ملی ہے وہاں پہ اپنی پرسنالٹی, اپنی گرائنڈ اور اپنے علم کو ایکسپریس کرنے کا. الحمدللہ الحمدللہ, زبردست. ابھی بھی ماسٹرز کمپلیٹ ہونے والا ہے. وہ تو ماشاءاللہ, میں تو ابھی کہہ رہا ہوں نا بیچلرز پہ رک جاتا. ماسٹرز تو ماشاءاللہ سے وہ تو مزید, میں کہتا ہوں بیچلرز پہ دیکھ لیتے ہیں کیا ملتا. بیچلرز بھی ہو گیا, درس نظامی بھی پڑھ لیا, لیکن ان کی طرح نہیں پڑھا جو ان کو ہم آفر کر رہے ہیں آج, جو ویبینار جس کے نہیں ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ عدیل بھائی والی کاغذ سے گزریں یا آپ ہماری والی کاغذ سے گزریں. وی ول گیو یو اے ماڈل دیٹ از فار مور بیٹر. مشورہ بھی نہیں دوں گا اس طرح. ہاں وہ مشکل ہے نا, وہ آگے, لیکن اس کا لیول بہت ہے. جی بالکل. اب اس کے لیے آپ کے پاس ممبر بھی اچھا, آپ کو ایک ریلیجیس بینچ کی ایکسیپٹیبلٹی مل گئی الحمدللہ. مطلب آپ کو وہ ایک کلچر اور علماء کا جو ایک انداز ہے, ایک طریقہ ہے, ایک جو ان کے اوصاف ہیں, اور جو ایک ان کی پرسنالٹی ہے, اور اس میں جو آپ کا ایک سے ہوتی ہے, آپ کی ایک مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, وہ کھڑی ہوگی. مطلب ایک بہت بڑے علم کے بڑے چودھری جنہیں ہم کہتے ہیں, ہماری جائنٹس ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک بچہ پروسیس سے گزرا تھا, اور اس پروسیس میں آپ نے مینٹین بھی کیا کہ سب آپ سے راضی رہیں, اگرچہ دنیا میں ہر کوئی راضی نہیں ہو سکتا. سو ایک بڑی بینچ آپ کے فیور میں. آج آپ کے پی میں جا کے بات کریں, بلوچستان میں جا کے بات کریں سے
when you start your stuff, और जब आप बात भी करना शुरू करेंगे, आपके पहले जुमले से उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये हमारे कबील का है, सही, ये आपने अचीव कर लिया, बिल्कुल। इसमें आप अपनी जिंदगी में आखिरत के लिए कहीं पर भी प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं। आपको लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई मुंह उठा के आ गया और बात कर। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज में भी जाके आपको वो भी तरीकेकार आ गया है कि भाई मैंने कैसे बात करनी है, मैंने कैसे अपने आप को पुटअप करना है, इनके मुताबिक कैसे बात करनी है, हिसाब किताब आ गया। ये भी मेरे ख्याल से आपने कुछ वर्कशॉप्स नहीं, काफी वर्कशॉप्स कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कराई हैं जी, तो उसके बारे में बताएं ना, बिल्कुल छोटे के अंदर। वो बल्कि आप ही उसका सबब बने थे। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, उनकी कंपनी थी, शिपिंग कंपनी, हाँ, कराची में ही, बल्कि उनके 4 मुल्कों के अंदर ऑफिसेस थे, तो 300 उनके एम्प्लॉइज थे कराची के अंदर। सही है। तो आपने उनको वहां पे पिच किया था कि आपका पूरा जो HR है वो इस्लामिकली जो है वो हम रिवैम्प कर सकते हैं, कर देंगे। और कॉर्पोरेट सेनिंग का एक कॉन्सेप्ट आया था, हाँ। उसके अंदर के जो डेवलपमेंट है एम्प्लॉइज की वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ होगी, रिवॉर्ड और कंपनसेशन सिस्टम जो होगा वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ होगा। जबरदस्त। और उस पे हर हफ्ते सेशन होता था। इट वाज अ वर्कशॉप ऑफ 3 hours एवरी फ्राइडे। और जो पॉलिटिक्स है कंपनी की, हाँ, वो उसमें जो ये था कि एक तो मुझे जो CEO थे उनके साथ सेशन अलग था, एम्प्लॉइज के साथ टॉप मैनेजमेंट अलग थी, मिडिल मैनेजमेंट अलग था, और काउंसलिंग अलग थी। जो इंडिविजुअल जो वहां पे एम्प्लॉइज थे उनका वो ट्रस्ट जीतना था कि दे कैन डिस्कस विद मी बिकॉज आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनी। लेकिन ये सारी बातें जो वहां पर आपने, इस दुनिया में हजारों ट्रेनर्स बड़े हुए जो कॉर्पोरेट के नाम के ऊपर पैसा भी बना रहे हैं, उनकी औकात भी बहुत। वहां पर जो यूनिकनेस थी, USP थी, वो ये थी कि वो शरिया ब्लेंडेड था। दैट मीन्स कि इस मदरसे की तालीम के थ्रू आपने यूनिवर्सिटी में भी USP क्रिएट की, यूनिक सेलिंग पॉइंट। बल्कि वहां पर जो एक नुक्ता जो आप ही का पढ़ाया हुआ, और जब मैंने वहां पर जब मेंशन किया था तो जो टॉप मैनेजमेंट थी दे वर लाइक ये कहां से आया। वो डेलीगेशन पे बात चल रही थी और SOP को फॉलो करने के ऊपर, बिकॉज एक बहुत बड़ा मिसहाप हो गया था खाली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो ना करते हुए और डेलीगेशन ना करने के ऊपर। तो मैंने वहां पर जो नुक्ता बताया हुआ, और हमारा शरई नुक्ता ही है वो बड़ा, कि अल्लाह ताला को फरिश्तों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। फरिश्ते थकते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। फरिश्तों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ही नहीं सकते, अथॉरिटी नहीं उनके Fair पास। enough। अल्लाह ताला ने फिर भी सुबह और शाम के फरिश्तों की ड्यूटी अलग रखी थी। जबरदस्त। थकते नहीं है वो, हाँ। गलती भी नहीं हो सकती उनसे। यफ़अलूना मा युअमरू, अल्लाह ताला ने खुल के कह दिया ला यासून अल्लाह, वो अल्लाह ताला की ना नाफरमानी ना थकते हैं, ना इस्तिताअत है, ना नाफरमानी करने की उनकी अथॉरिटी है। उसके बावजूद अल्लाह ने कहा वयफ़अलूना मा युअमरून, हाँ, जो कहते हैं वो हो जाता है, वो किया जाएगा, वो करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने सुबह के फरिश्तों को शाम में वापस बुला लिया रिपोर्टिंग के लिए। जबरदस्त। अल्लाह रिपोर्टिंग लेता है, अल्लाह भूलता कुछ नहीं है, अल्लाह को सब पता है। लेकिन अल्लाह कहता है रिपोर्टिंग होगी, किरामन कातिबीन रखे, लिखोगे तुम। अल्लाह अलीम है, सबसे ज्यादा इल्म वाला है। लेकिन अल्लाह ताला भी जो कुछ होगा ना क़यामत तक, अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दी पहले से। यानी एक छोटा सा पॉइंट है, अल्लाह नोज एवरीथिंग, लेकिन सिस्टम बनाया सिस्टम अल्लाह ने किया हमें समझाने के लिए कि आप ये ओरिएंटेशन नहीं खत्म कर सकते आप सिस्टम। बहरहाल कमिंग बैक, बिकॉज़ समबडी इज कैपेबल, आप उस पे एक्स्ट्रा लोड नहीं डाल सकते। सिस्टम ऐसा इस तरह नहीं चलते। सिस्टम चलेंगे, तुम्हारी ड्यूटी इतनी है, बात खत्म। सिस्टम चलता है उस बहर हम, लेकिन आपने वहां पर अपना एक यूनिक पॉइंट स्टैब्लिश किया। वहां बहुत अच्छा, बहुत सीखा मैंने वहां पे, उनसे भी सीखा आपने, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में भी आपको मिल गई, और आपको दीनी हलके के अंदर भी एक पावरफुल प्रेजेंस है जहां आप बैठ के एक बड़ा अच्छी बात कर सकते हैं और एक दिल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दिस इज योर प्रेजेंट पोजीशन टुडे बच्चे, which you got after going through this process। वो लड़का, वो बच्चा और वो इंसान जो सारी जिंदगी सिर्फ धरनों का हिस्सा है, जलसों का हिस्सा है, एक्टिविज्म की स्ट्रगल के अंदर है, नेक नियति से कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कभी भी इतना एम्पावर्ड नहीं हो सकता कि वो इन हलकों के अंदर वो बात करे कि क्राउड साइलेंट कर दे। ये ताकत सिर्फ दीनी उलूम से आती है। 100% एग्रीड। ये पावर ऑफ पुटिंग द क्राउड ऑन साइलेंस। अब आप मुझसे भी पूछे ना कि भाई मैं आई वॉज इन टू द मेन स्ट्रीम शरिया उलूम ना, मैं उस स्टेज पर गया जो बिल्कुल ही इनसे डिफरेंट था जी। वो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोचिंग की स्टेज थी, वो लाइफ कोचिंग की स्टेज भी मेरा उससे लेना देना नहीं किसी हाल का, मैं तो पक्का ठक्का मौलवी आदमी। लेकिन जब इसी शरीयत को लेके मैं उस स्टेज पे पहुंचा
تو آپ دیکھ لیں میں بڑی بات نہیں کرتا, اندر کھاتے کے لوگ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دلوں میں احترام عزت رکھا ہے کہ وہ سب کو پتا ہے. ہمیں وہ دن یاد ہے کہ اسلامک سوسائٹیز کم بلاتی تھی یونیورسٹی کی, اور مارکیٹنگ اور اسٹریٹجک ہیومن ریسورس سوسائٹیز. دیکھیں آپ نے یونیورسٹی میں انٹری ماری ہے, اچھی بات ہے, تو آپ کو کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی تو ایک اسلامک اسکالر کو بلائے گی نا جی, کیونکہ کیریکٹر تو اسلام کا 1/3 پورشن ہے, ایتھکس اور اخلاقیات. تو وہ جہاں پر ایک دنیا کے ایتھیکل ویلیوز والے ٹرینر کو بلائیں گے, وہ تو ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے. ان کا اسکوپ جو ہے وہ تو آنےسٹی, کردار, اور یو نو دیٹس اوکے. ادھر بھی مولوی لوگ جا رہے ہیں, دیندار لوگ. تو اتنی لبرل یونیورسٹیز کے اندر اور لبرل حلقے میں, یا مارکیٹنگ ہو یا HR ہو یا آپ کی جو ہے وہ اللہ بلا کرے پولیٹیکل سائنسز والے, وہاں پر آپ کو کیوں بلائے؟ پولیٹیکل سائنس میں بھی بلا لیں گے وہ آپ کو, کیونکہ شریعت ایز اللہ. تو میرے خیال سے ہمیں ان اداروں نے بھی بلایا اور ان سوسائٹیز نے بلایا جن کا دین سے دور دور تک لینا دینا نہیں. آپ کو تو ماشاء اداروں نے بھی بلایا. نہیں وہ دیکھیں وہ ایک اپنی بات ہے کہ